Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirotunisa dengan NIM 1904034049, Prodi Analis Kesehatan UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang swab nasofaring dan orofaring. Perbedaan swab nasofaring dan swab orofaring. Kalau swab nasofaring adalah pengambilan sampel swab pada nasofaring atau bagian faring yang terhubung dengan nasal atau sejajar dengan saluran hidung. Sedangkan swab orofaring merupakan pengambilan sampel swab pada orofaring atau bagian faring yang sejajar dengan rongga mulut atau biasanya disebut sebagai tenggorokan. Swab nasofaring dan orofaring ini merupakan tindakan yang berpotensi dapat menimbulkan aerosol sehingga diharuskan menggunakan APD dengan lengkap yang terdiri dari masker N95, goggle atau face shield, gown dengan penutup kepala atau coverall, sarung tangan bagian dalam dan luar. Yang luar ini lebih panjang sehingga dapat menutup lengan gown, dan sepatu boot. Selanjutnya, alat dan bahan yang disiapkan. Pertama ada cool box yang berisi transport virus atau VTM. Kedua ada dua jenis aplikator swab, yaitu Flocket swab untuk swab nasofaring dan swab Drakon yang tidak lentur untuk swab orofaring. Ketiga, ada parafilm secukupnya. Keempat, ada head lamp atau center. Yang kelima, spatel lidah yang steril. 6, ada gunting steril atau disterilkan setiap dipakai. 7, kantong plastik klip dengan absorben yang sudah dilengkapi identitas pasien. 8, antiseptik alkohol 70% dalam botol spray. 9, ada styrofoam tube rak. 10, NaCl 0,9% yang steril. Selanjutnya, cara melakukan swab nasofaring. Pertama, pastikan tidak ada obstruksi hidung. Kedua, minta pasien untuk mengadah atau ekstensi kepala dengan sudut 30-45 derajat. Ketiga, ambil tangkai swab untuk nasofaring atau Flocket swab. Masukkan ke dalam lubang hidung, menelusuri rongga hidung secara horizontal hingga batas garis merah atau sampai dirasakan adanya tahanan. Keempat, diamkan beberapa saat, lalu putar 2-3 kali pada dinding nasofaring. Kelima, tarik kembali swab secara perlahan, lalu letakkan ke dalam VTM dan sesuaikan ukurannya dengan cara digunting. Keenam, letakkan swab bersama VTM, masukkan dalam plastik klip, dan simpan dalam cool box. Cara melakukan swab orofaring. Pertama, ambil tangkai swab orofaring. Kedua, minta pasien membuka mulut lebar, lalu tekan lidah pasien dengan tong spatel, lalu gores dinding belakang faring tanpa menyentuh struktur rongga mulut yang lain. Ketiga, tahan untuk beberapa detik, lalu tarik keluar pelan-pelan tanpa menyentuh struktur lain dari rongga mulut. Keempat, masukkan swab ke dalam VTM dengan cara menggunting dan letakkan ke dalam cool box. Selanjutnya di sini ada video tentang cara melakukan swab nasofaring dan swab orofaring yang baik dan benar. COVID-19 diagnostics. Performing a nasopharyngeal or oropharyngeal swab. It is essential to follow proper infection control measures when samples are collected from patients with a suspected coronavirus infection. Among other things, the examiner should wear an N95 respirator mask, gown, protective goggles, and gloves. To save resources, we will refrain from using each of these items in this video and instead only show the technical details of sample collection. Let's begin with the nasopharyngeal swab. The patient should be alert and cooperative. Allow them to first blow their nose. The patient should sit in a relaxed and comfortable position during the sample collection process. Tilt the patient's head back slightly and support it with your non-dominant hand. If necessary, lean the patient's head against a wall to minimize jerky movements. Stand slightly offset from the patient to avoid the risk of contamination in case of a sudden cough or sneeze. Be sure to advise the patient of potential discomfort during sample collection and let the patient know that they are welcome to close their eyes. Sample collection should only be completed using sterile swabs made from artificial cotton with flexible plastic shafts. Calcium alginate swabs or swabs with wooden shafts must not be used
These materials can inactivate viral particles or inhibit PCR tests. Furthermore, wooden shafts are more likely to cause patient injury. Hold the swab like a pen between the thumb, index, and middle fingers. Maintain a loose grip that allows the swab to accommodate any resistance encountered during sample collection to reduce the risk of injury. Avoid using the following hand position during sample collection. Start by inserting the swab horizontally into the left or right nostril. Carefully advance the swab while maintaining a course that is close to both the septum and the floor of the nose, parallel to the palate. Do not advance the swab upwards, but instead straight back until resistance is felt as the swab reaches the posterior nasopharynx. When collecting samples from an adult patient, this corresponds to a travel distance of approximately 5 to 6 centimeters or 2 inches. Leave the swab at this depth for a few seconds while gently wiping the wall by twisting the swab shaft. Slowly and gently remove the swab. Immediately insert the swab into the sample collection tube, which may contain 2 to 3 milliliters of viral transport media. If a nasopharyngeal swab cannot be collected for any reason, an oropharyngeal sample can be also collected through the mouth. Again, inform the patient that the smear will feel uncomfortable for a short time and may trigger a gag reflex. Ask the patient to open their mouth wide, protrude their tongue forward, and say "ah." Depress the patient's tongue using a tongue depressor. Gently insert the swab into the oral cavity without touching the lips, teeth, tongue, hard palate, or soft palate. These surfaces should be avoided as they are often colonized by a wide range of microbes. Collect the sample from the back wall of the throat. Twist the swab shaft gently but thoroughly, sampling the oropharyngeal wall. Just as with the nasopharyngeal swab, the oropharyngeal swab should now be placed into the sample collection tube and sent to the laboratory as quickly as possible. Sekian penjelasan saya tentang swab nasofaring dan swab orofaring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.